Girl, sabihin mo sa ate mo. Ang ganda niyo po. Thank you. Sit ko kayo. Sit. Masarap po. Masarap. Excuse me ladies, iced coffee po. Iced coffee sir. Iced coffee guys. Bali tapos na kasi tayo magbenta dito kaya ang hirap mag-approach. Nakalimutan ko na yung faces. Iced coffee guys. Pero parang hindi ko pa nabentahan. Tara. Tingnan niyo to guys ha. Excuse me ladies. Good afternoon po. Ma'am, my name is Aki po. I'm a walking barista of Coastal Cafe. Bagus niyo po mag-ice coffee habang nag-chill, ma'am. Sige po, ma'am. Ma'am, balik ka. Wait lang, memorize ko yung mukha mo. Okay. Ma'am, depende sa flavor and sa size. Pero yung sizes namin is, yung tall 250. Add 20 pesos, ma'am. Grande na siya. Tapos yung 350 namin na venti, good for 2 na po siya. Sige. Ma'am, okay lang. TikTok ba yan? Sikat ka sa TikTok nga. Bye-bye. Picture tayo. Mamaya na, pagbibili na kayo. Sige, ma'am. Sige, memorize ko na mukha mo, ma'am. Excuse me, ladies. Good afternoon po. Ma'am, sir, ako nga po pala si Aki, sa pong walking barista ng Coastal Cafe. Bagus niyo po mag-ice coffee, ma'am. Bagay na bagay sa black color of outfits niyo dyan. Meron ng French vanilla tsaka caramel macchiato. So naano na natin yung nagtitinda ng mga dili. So ito sila. Ako naman na next. Ma'am, bale, ito yung sizes namin. We have tall, 250. Add 20 pesos, ma'am. Grande na siya. Tapos ito pong venti namin, ma'am. Good for sharing na po. Para sa buong barangay. Joke. Parang hindi kaya ng barangay. Parang sa'yo lang. Tama. Wala, coffee lover. 350, ma'am. 350. 350. Ito, 270. 250. Umayang magandang 20 pesos, yes? Tamo ko. Ayaw mo? Di wag. Joke lang. Isa lang po ba? Oo. Okay. Anong flavor, ma'am? Caramel French vanilla lang pala. Ito naman si Offer kanina pa French vanilla lang, ma'am. Pero ito yung pinaka-the best na French vanilla in town. Promise. Promise, ma'am. By the way, gusto mo ba ng cinnamon sa drink mo? Anong name mo ulit? lang, Touch. Number mo rin. Anong name mo, ma'am? ano ba? LL. L? E-L? ELL. L. Tapos number mo rin. Anong number mo, ma'am? Baka sabihin ko nga. Grabe. Hindi, ma'am, yung tropa ko pala kasi. Gwapo ba siya, ma'am? Hindi. Hello, parang pilit pops. Joke lang. Gwapo na, sir. Guys, single pala yung tropa ko na yan, ma'am. Same. Same daw, ma'am. Pre, si L pala. L, si Gian. Gusto niyo ba, guys? Comment down below kung gusto nyo may part 2 sila. Comment down below kung gusto niyo may part 2 si L tsaka si Gian. Ikaw ba, ma'am L, gusto mo? May part 2? May six-pack abs ba siya? Six-pack abs daw, pre. Wala, ma'am. 6 racks lang. Meron ka bang abs, pre? A big stomach lang. A big stomach lang. Tsaka yung motor niya, ma'am, naka-ABS. Pati big guard for you. Big boy naman daw siya, ma'am, eh.
I need a big boy, alam mo yun? Dash lang ah. With kwan po ba? Fishball? May additional. Wala, ma'am. Ay, mamaya, pag magbabayad na naman. May additional ka dito? Additional na smile. Bayad ka na. Here you go, Ma'am L. Wala ka bang lower bill? Sus! Sige, garad, ma'am. Thank you. Sir, meron akong tall, 250. 250. Add 20 pesos, sir. Grande na siya. 270. 250, 270, sir. Tapos itong 350 namin, sir. Share na kayo. 250 lang. Ayun yung magandang 20 pesos, sir. Tama yung difference, sir, oh. Pang-limang kape ko niyan, boss, ngayong araw. Palima muna. 6 na. So lang. Ba't saan ka nagkape kanina, sir? Try nyo minsan, sir, yung El Union. Doon kami galing kanina. Doon kayo galing. Sarap dun, no? Pagdating namin, nag-cut off. Maaga kasi dun, sir. Mga 5 yata or 6. Sarado na sila, eh. Wala kasing kuryente, kuya. Oo rin. Sa branch na By the way, sir, gusto nyo ba ng kwan? Caramel? Ay, ng kwan? Cinnamon? Hindi na ako ilang, sir. Gusto nyo na cinnamon, sir? Cinnamon. Dagdag na smile. Ako di naman cinnamon. Ngingiti ka lang, eh. Baka malungkot kami dyan. Hindi, sir. Masarap to. Isa lang ba o dalawa? May cinnamon? Isa lang, ayaw meron. Ikaw ba? Ayaw. Ayaw mo rin mag-cinnamon. Pero tall rin yung sa'yo, sir. Tall rin. Ganito rin na size. Para. Gusto nyo? Libre daw niya, sir. Libre daw ni Pao. Libre daw ni Pao. Libre ni Pao. Ayan ba to? Sir, Vlogger ka din? gusto niyo daw, guys? Libre niya daw, sir. Sige. Baka naman Pao. Baka naman. Kapit lang kayo. Sir, French Vanilla. The best in town, sir. Libre ni Sir Pao, no? Walang cinnamon pala, no? Sir, gusto mo may cinnamon? Okay lang, sir. Sir, okay lang may cinnamon na rin sa'yo. Masarap yun, promise. Nahihilo ka ba dun? Linihi kasi. Gago. Putis ka pala. Kayo, sir, ayaw nyo? Ikaw rin, sir? May cinnamon ba, sir? May cinnamon na lang yung sa'yo, sir. Napasubo si Sir Pao bigla, eh, no? Taga saan pala kayo, sir? Taga saan kayo? Cavite? Gagi, taga doon rin yung tropa namin, sir. Si Sid Aguilar, baka kilala nyo. Sid Aguilar. May pa ganun ka pa, sir, ah. Si Kwan, sabi mo rin, ah. Sir, ito po yung dalawang may cinnamon. Sunod ko na sa inyo, sir. Walang cinnamon sa inyo, no? May cinnamon. Po. Oops, sorry. Sir. Yung pugo talaga yan, gar. Nakita nyo rin sila yung gar doon, sir? Oh?
ka lang na bisita. May shop din kayo? Wala sir, mainly ganito talaga yung hassle namin sir. Kung sakaling gusto nyo ng iced coffee sir sa dagat, chat nyo po kami sa mga barista account. Picturean nyo lang yung paligid nyo sir, tapos bago nyo isend sir, magtira kayo ng space sa right. Kasi pagka-send mo sir, lalabas namin sa buhangin nun eh. Ganun kabilis sir. Basta di mo na kasi naman yung akin. Alagyan mo na rin. Sabi sa'yo eh. Meron ko po ba kuya, pang isa? Pang isa wala na sir eh. Kargado yan. Wait lang, check ko ah. Walang karga. Tagal mo kasi sir eh. Ah, meron pa. Meron pa. Busa na namin yung tinda mo. Sagot lahat naman yung Sakto. Sakto, last cup na natin yung mga dito pre, mga taga Cavite natin tropa. Pakita mo naman sila, Gar. Yun oh. Ito yung sa'yo sir, may konti cinnamon. Yung sa'yo sir, may cinnamon, wala. Shoutout sa taga Mindanao. Isa namin tropa Mindanese. Mindanese? Ano yung taga Mindanao na Chinese? Wala na yung Mindanao eh. Fishball sir. Meatball. Sir, yung gawin mo dyan sa fishball mo sir, deep bite, tos sip ka ng konti. Tamo, makatigim ka ng malupetons. Yo, shoutout sa mga tropa nating to, mga taga Cavite. Salamat sa pag-ubos ng aming benta. Yung, pwede na ako pumarty ng sagad-sagaran, guys. Sakto, Saturday nights. Magkano yung additional na sila? Smile nga lang, sir. Mas smile ka lang, okay na. Bayad ka na, sir. Sir, dahil ikaw bumili ng last cup ko, sa'yo na rin itong mga marshmallows ko dito. Yun, lima sa akin, no? Cool. Shoutout nga pala ma. Sorry. Pabomba na garod. Joke. Sabi ko dyan lang ako. Here you go, sir. Magkano kuya? Bale, 1, 2, 3, 4, 5. 1.5 sir lahat. Tama ba? 250, 250. Sana 1, 2, 3, 4. 1 to 50 pala sir. Sir, salamat sa pag-ubos sir ah. Pupunta pa kaya ako? May oras pa kaya tayo guys? Mataas pa naman yung sunshine no? Let's go! Sarap ba, Paps? So yun nga eh. Nung dati trinay rin talaga namin yun sir yung alak. Muntik kami nasisante ng 50k eh. Bawal pala alak, magbenta ng alak dito sa dagat. Bali sa next time sir. Thank you rin mga sir ah. Enjoy po kayo dyan sir. Kung sakaling gusto nyo ng ice coffee sir, chat nyo lang kami ah. Sige po. Ha? Oo sir, ako bahala. Enjoy dyan. Sige boss. Pero yung TF ko boss, 5k a day. Ano daw? Ha? Mag-isa mo lang. Okay, tapos na tayo magbenta. Naubos na yung stocks natin. Eh, babalik pa kaya tayo, Paps? What you think? Balik tayo, men. Hassle lang. Yun, babalik muna ako. Ikaw, pre, mag-ikot-ikot ka muna dyan. Let's go. Ice coffee, ma'am. Ay, kakatapos lang. Take 2, ma'am. Ito, kape? Coffee, sir. Pampa-energize. Okay, sige po. Enjoy your stay, ma'am, sir.
Iced coffee, sir. Pampare nyo sa Smirnoff nyo. Pwede, okay na. Okay, sige po. Enjoy your stay, sir. Iced coffee, ma'am. Hello, sir. Good afternoon. Good evening. Sir, we're from Coastal Caffeine po and we're walking baristas. We're selling iced coffee. Bago gusto nyo siya matry, sir. Okay, enjoy the rest of the night po. Hello, sir. Good evening. Sir, baka gusto niyo po muna mag-iced coffee by the shore. Pampa-energize. Okay, sige po. Enjoy your stay, sir. Iced coffee, ma'am, sir. Okay, enjoy, ma'am. Kaya nga. Hello, ma'am. Good evening. Ma'am, we're from Coastal Caffeine po. Tago mo, ma'am. Tago mo. Ako na ma'am. Here, ma'am. Ito po yung Agua Fresca Strawberry, ma'am. Bale, may mga iba't ibang sizes po sila. Tap nyo lang, ma'am. Meron po dyan, if gusto niyo po yung mga other choices. Yes po, ma'am. Yung Agua Fresca Strawberry po. Ito lang, ma'am. Sugar. Strawberry, ma'am. What size, ma'am? Bale, we have tall, grande, and venti size, ma'am. Ma'am, baka gusto niyo mag-venti size, good for sharing na po siya. Opo, ma'am. Good for sharing na yun, ma'am. Marker mo, be. Thank you. Taga saan po kayo, ma'am? Taga saan po kayo? Manila. Pang ilang beses nyo na dito sa area, ma'am? First time. Nice. By the way, ma'am, may I have your name po? Ella na lang. Ella. How's your first time naman, ma'am, so far? Masaya po. Masaya. Dalawa lang kami. Kahit dalawa lang kayo, ma'am. Mas maganda nga yun, ma'am, eh. Magagawa niyo lahat ng gusto niyo. Opo. Hindi nyo kailangan na makisabay sa mga, hindi nyo kailangan i-consider yung iba, ganon. Na-try nyo na po ba mag-surf, ma'am? Kanina sana kasi dami na. Oo, try nyo bukas, ma'am. Or magpa-reserve na kayo dyan sa mga kubo, ma'am. Pwede nyo sabihin tomorrow morning, ganon. Dahil isaset nila yung time. Po? TikTok and Facebook, ma'am. Yes. Eto, ma'am. Coastal Caffeine po. Ma'am, mahilig po ba kayo sa sweets? Sakto lang. Sakto lang. Okay. Saan nyo balak mag-nightlife mamaya, ma'am? Tapos na po eh. Kagabi. Tapos na? Nag-float sa kami, tsaka tavern. Oh, kamusta naman, ma'am? Masaya naman. Masaya naman po. Ngayon, ma'am, anong balak nyo ngayong gabi? Trip na lang. Food trip na lang po. Kapag-inom na kami kagabi. Oo, hangover ayaw naman. Sakit na ngayon? Hindi naman na. Pero ayaw lang namin yung tsaka kinabukasan. Bukas kasi Oh. So, kailangan nyo din mag-rest, ma'am. Before ang mahaba-habang biyahe. putang! Ano, ma'am? 350 po yung venti. Here you go, Ma'am Ella.
Ma'am, please make sure to steer well before you consume po. Thank you so much po. 350, ma'am. Ano po? Sure, ma'am. Thank you so much. Nice meeting you, Ma'am Ella. Anong name nun niyo, ma'am, ng isa po? Ma'am Jella and Ma'am Ella. Thank you so much. Nice meeting you, ma'am. Enjoy the rest of the night po.